اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو راضی کر لیں۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ میرے عزیز بچوں، جنہیں اللہ کا نہیں پتا ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ دکھ انسان کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ ناکام انسان اور کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے، چاہے وہ سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے وہ جانوروں کے آگے کیما کر کے پھینک دیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، اس نے کچھ نہ کھویا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ میرے عزیز بھائی، ہمارا اس دنیا میں مشن یہ ہے کہ جتنے بھی کلمہ گو بہنیں اور بھائی ہیں وہ اللہ کو راضی کر لے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا بڑے سے بڑا سودا بھی کرنا پڑے کر لے، جتنی بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑے تو کر دے، اور اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ اس دنیا میں جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جائے، مال لٹانا پڑے لٹا دے، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دے، پر اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر اللہ ہمارا ہے تو سب کچھ ہمارا ہے، اور اللہ معاذ اللہ ہمارا نہیں تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، وہ اللہ پر یقین لے آئی، اللہ پر ایمان لے آئی، لیکن یہ دیکھیے عورتیں تو کمزور ہوتی ہیں، اور پھر وہ تو باندی تھی اور کمزور تھی کہ وہ کسی کے ماتحت تھی، اور کلمہ چھپتا نہیں ہے، اس کا ایمان اس کے دل میں تھا، لیکن وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کو کون چھپا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ وہ تو خود بتاتی ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا، فرعون نے اسے پکڑوایا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھی اس باندی کی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی اور ایک دودھ پیتی بچی تھی۔ فرعون نے بڑے کڑاہے میں تیل ڈلوایا اور اس کے نیچے آگ جلوائی، تیل کھولنے لگا۔ فرعون نے دربار سجایا اور اس نے اس باندی کو بلوایا، اس کی بچیوں سمیت۔ میرے عزیز بچوں، میرا یہ پیغام مرد و عورت دونوں ہی سن رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور یہ دیکھیے کہ میرے اللہ کریم نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے کہا میں ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فرعون نے جب اپنا دربار سجایا تو فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تجھے اور تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت بہت بڑی سزا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے کہ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کا حقدار بن گیا۔ اور دوسری بات کا اضافہ میں ایک اور کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، ایک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے
उनके बारे में जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान देते हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया, शहीद को इतनी सी तकलीफ होती है जितनी एक चींटी उसको काट ले। ये जब मैं मिलिट्री में था तो हमें सभी ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके साथ साथ हमें कुरान और हदीस भी बयान किया जाता था कि हमें पता चले कि हमारा अल्लाह क्या है और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। तो फिरौन की बांदी ने कहा फिरौन से, फिरौन ये तो मेरी 2 बेटियां हैं, अगर मेरे पास और होती, अगर मेरे पास 100 भी होती तो मैं 100 भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। कर जो तुझे करना है। तो फिरौन ने हुक्म दिया तो उसके हुक्म से उसके गुलामों ने उस बांदी की बड़ी बेटी को पकड़ा। वो बेटी कहने लगी अम्मा, वो चीखने लगी उस माँ के सामने ही। मेरे अजीज भाइयों, ये कैसे कोई तसव्वुर कर सकता है उस माँ का कि जिसके सामने उसकी बेटी को जिंदा आग में तल दिया जाए और वो अम्मा कहे। और ये देखिए कि माँ का सिर्फ एक बोल बेटी की जान भी बचा सकता हो। इस्लाम में ये भी है कि कलमा कुफर कह दे और घर में जाकर तौबा कर ले। अल्लाह ताला इतना रहमान है, इतना करीम है कि वो माफ कर देगा। लेकिन एक मुकाम ईमान का ऐसा आता है कि कुर्बान होना ज्यादा महबूब हो जाता है जान बचाने से। तो वो बच्ची कहने लगी, अपनी माँ से आवाजें देने लगी, चीखने लगी। तो माँ कहने लगी, बेटी सबर, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जा। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, आह ना कर के लबों को सी। ये इश्क है, दिल लगी नहीं। मेरे अजीज भाइयों, इश्क की आग ऐसे ही भड़कती है और शमे ऐसे ही फिरोजा होती है। ये दुनिया के कुमकुमे और रोशनियां तो बुझ जाती है, लेकिन ये ईमान वाले जो शमे जला जाते हैं ये आज तक रोशन है और जिनकी रोशनी में चलने वालों को रास्ते मिलते हैं। उन्होंने बड़ी बच्ची को पकड़ा और उसको तेल में डाल दिया। वो बच्ची हाय करती गई और चढ़क गई और वो जल गई और वो भुन गई मछली की तरह। माँ माँ है, उसका कलेजा फट गया, लेकिन आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं निकला। ये सब्र कहते हैं अल्लाह के राह में। उसकी आंखों से एक कतरा भी नहीं निकला, लेकिन उसका कलेजा तो अंदर से फट गया। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया और उसने देखा अपनी बच्ची की रूह को निकलते हुए, और बेटी कह रही है, अम्मा सब्र करो, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन्होंने छोटी बच्ची को पकड़ा, वो दूध पीती छोटी सी बच्ची जिसे भी पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसकी तो आह भी नहीं निकल सकी, उसे भी उन्होंने तेल में डाल दिया और वो भी जल के कोयला हो गई। अल्लाह ने फिर माँ की आंखों से पर्दे को हटा दिया और माँ ने अपनी दूसरी बच्ची की रूह को भी निकलते देखा और वो कह रही है कि अम्मा सबर सबर, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर जब फिरौन के हुक्म से उस बांदी को भी पकड़ने लगे जलाने के लिए, तो बांदी कहने लगी, फिरौन मेरी एक ख्वाहिश है, उसको पूरी करोगे? तो वो कहने लगा, क्या? तो वो बांदी कहने लगी, जब मुझे भी जला दो, मेरी और मेरी बेटी की हड्डियां बाहर न फेंकना, हमें इकट्ठे किसी जगह पर दफन कर देना, इकट्ठे कहीं दबा देना। तो फिरौन ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। मेरे अजीज भाइयों, दुनिया में अल्लाह ताला फिरौनों को मोहलत देता है, लेकिन बालाखिर मेरे अल्लाह ने फिरौनों को मार के दिखाया। अल्लाह ताला ने नमरूदों को मोहलत भी दी, लेकिन बालाखिर नमरूदों को भी मार के दिखाया, और करूनों को भी मोहलत दी और करूनों को भी मेरे अल्लाह ने मार के दिखाया। और मेरे अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम का निजाम बनाया। और फिर एक दिन अल्लाह ताला मुझे भी खड़ा करेगा और आपको भी खड़ा करेगा,
और उनमें से फिर एक तबका जन्नत का हकदार बनेगा और एक तबका आग का हकदार बनेगा। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको जहन्नम से हमेशा हमेशा के लिए बचाए और हमारे नसीब और मुकद्दर में जन्नत लिख दे। आमीन सुम आमीन। और जब फिरौन के गुलामों ने उस बांदी को भी डाला उस जलते हुए तेल के अंदर, तो वो भी सड़ गई, जल गई, भुन गई और उसकी भी हड्डियां निकल आई। तो फिरौन के हुक्म से हड्डियों को उठाकर जमीन में दबा दिया गया और इस बात को 2000 साल गुजर गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 2000 साल के बाद आते हैं, तशरीफ लाते हैं। और जब आप मिराज पे जाने लगते हैं, जब आप बैतुल मुकद्दस से मिराज को उठे हैं, तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से जन्नत की खुशबू आई। तो मेरे आका करीम ने फरमाया, जबरील, मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं, ये कहां से आ रही है? तो हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की बांदी अपनी 2 बेटियों के साथ, अपनी हड्डियों के साथ जिस जगह पे दफन है, जिस दिन उसे दफन किया गया, उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक खुशबूदार रहेगा। ये जमीन का टुकड़ा कि यहाँ पे वो दफन है जिसने अल्लाह के साथ सौदा कर लिया, जिसने अल्लाह को राजी कर लिया। मेरे अजीज भाइयों, ये है मुकाम उनका जो अल्लाह को राजी करते हैं अपनी जान और मालों के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको ये हौसला भी अता फरमाए कि हम भी जब जरूरत पड़े तो अपनी जान और अपनी माल के साथ अपने अल्लाह को राजी कर ले। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।